हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िथिले कोन ना पद प्रकरण जो ओडिया ग्रामर अछि तार गोटे पार्ट पढ़िथिले विशेष्य और सर्वनाम विषय रे पढ़िथिले। आज आमे विशेषण विषय रे पढ़िबा। विशेषण रो टोटल ऊपर आज कवर करिबा। तो जो माने हम चैनल रे नुआ अछंती हम चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिवे जा द्वारा हमर सबु वीडियो जाई के आपण मान पाखरे पहुँचीबो। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे लाइक करिवे एवं सांगवान को शेयर करिवे। तो जो माने प्रिपरेशन होउचंती जेटी ओटीटी सीएसटी आरएसटी ता सहित ओडिशा गवर्नमेंट रो जो अपकमिंग एग्जाम आछि जेमति कि आरआई एआरआई अमीनो आईसीडीएस एलएसआई फॉरेस्टर ए समस्त को पई आज वीडियोटी बहुत भल रहइबो। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिवे जहाद्वारा आपण मान बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो देखिबा विशेषण पद आज आमे पढ़िबा। कौन पढ़िबा आज? विशेषण पद। विशेषण पद कौन? विशेषण पद कौन? देखो एठी केतरा तुम मान को एग्जांपल देछि। देखो सुस्थ मनीष, विनयी लोक, निर्मल परिवेश, शांत समाज, सुंदर पृथ्वी। देखो ये जो हाइलाइट करा हिची जो होची कला अक्षर जो माने हाइलाइट करा हिची देखो सुस्थ मनीष लिखा हिची ना। मनीष आगुरु कोन अछि? सुस्थ अछि। तो एटा गोटे कोन मनीष जदि आमे कहिबा ये गोटे कोन गोटे जाति को बुझाउची, मनीष जाति को बुझाउची। ताकू विशेषित करला के? ताकू विशेषित करला के एठी सुस्थ। ता आगुरु देखो एठी विनयी लोक अछि। विनयी गोटे कोन लोक। लोक कहले कोन केते प्रकार लोक अछंती ताकू विशेषित करला के न विनयी हला। एठी देखो होची परिवेश अछि। परिवेश पूर्वरु कोन अछि ना निर्मल अछि। एठी देखो समाज पूर्वरु अछि शांत हला। तापर एठी देखो सुंदर पृथ्वी हला। देखो एठी सुंदर विशेषित करछि याकू। तो ए सब गुटे गुटे कोन ए सब गुटे गुटे होची विशेषण पद। एठी देखो लिखा हिची पोकरा काठ, भंगा दर्पण, पुड़ा तियण, अलसुआ गरीब बंधु। देखो एटा टोटल सेंटेंस टा देखो अलसुआ गरीब बंधु केउ काम को नुहे। अलसुआ गरीब बंधु केउ काम को नुहे। ता माने कोन एठी अलसुआ बोली गुटे माने कला अक्षर हाइलाइट करा हिची। तो ए सब कोन ए सब गुटे गुटे होची विशेषण पद। देखो तापर देखो सेंटेंस टाकू आंठुए पानी रे गुड़ भांगी जोड़ हस्तरे कवि वनमाली श्री जगन्नाथ को मेंचाई सुना रूपा नुहे शरधा बाली रु हाते मागिथिले। ए जो आंठुए मेंचाए हाते ए सब कोन ए सब गुटिए गुटिए विशेषण रूप हैला। तापर देखो लिखा हिची ओडियानी 12 मासरे 13 पर्व पालन करे। ये जो 12 आ 13 ये जो हाइलाइट करा हिची कला अक्षर रे ए सब कोन ए सब गुटे गुटे विशेषण रूप। प्रथम पाली रे भीम हारे, द्वितीय पाली रे अधर्म मरे। बुझी होची ए जो प्रथम आ द्वितीय बुझी होची। तो ए सब गुटे गुटे कोन ना ए सब गुटे गुटे विशेष्य। ता माने एठी देखिले कोन कौन से गुटे विशेष्य पद को जो पद विशेषित करे ताको आमे कोन कहले ना विशेषण पद। से तापर देखिए तार कोन तार डेफिनेशन कोन अछि एठी देखिबा। एठी देखो गुटे सेंटेंस देछि। देखो विशेष्य पद पूर्वरु आमे विनयी निर्मल शांत सुंदर इत्यादि पद बसैबा द्वारा प्रत्येक को विशेष्य पद आहुरी अधिक किछि अलगा भावार्थ प्रकाश करूछि। अधिक गुण एहा द्वारा विशेषित होई उठुछि। बुझी होछि। तो विनयी निर्मल शांत सुंदर ए सब कोन ए सब गुटे गुटे गुणवाचक विशेष्य। तो ताकू विशेषित करूछि के विशेषण पद। तो एठी जानले कोन ना एठी देखो देछि तार डेफिनेशन देछि। वाक्य रे जेउ पद विशेष्य पदर गुण
ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଥବା ଅପକର୍ଷ ଲକ୍ଷଣର କରି ବିଶେଷିତ କରେ, ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଯଦି କହିମି ଏଠି ମଧୁର ବଚନ, ମଧୁର ବଚନ, ବଚନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମଧୁର, ତାମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବଚନକୁ ଆହୁରି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା, ମାନେ ମଧୁର ବଚନ, ଭଲ ବଚନ, ଭଲ କଥା ଯେଟା କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗୁଣବାଚକ ମାନେ ବିଶେଷଟାକୁ ବିଶେଷିତ କଲା କିଏ ନା ମଧୁର ବୋଲି ବିଶେଷିତ କଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୁଝି ହେଉଛି ତ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଲା ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ତାମାନେ ବୁଢ଼ାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବିଶେଷଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଉଛି ତ। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଶେଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗଠନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ ଦିଗରୁ ଆମେ କଥା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ୟାଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଯେଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା, ଆମେ କଥା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ଏଠି ନିମ୍ନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଲା ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ, ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ବିଶେଷଣ, ସାତରେ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପଢିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଢିବା ହେଲା। मेधावी छात्र सफलता पाए, देख ये देती गोटे सेंटेंस, मेधावी छात्र सफलता पाए, कौन वचन हृदय जिणे, अलणा कथारे मन बुझेना है। यार माने जदि देखिबो एई एग्जांपल माध्यम रे तुमको बुझिया पई सहज हबो। बुझिउची तो यार जो डेफिनेशन गुडा अछि एवं विभिन्न टाइप अछि ताकू निहाती भाबे मन रखी दिबे, जा द्वारा आपण मानकर माने एग्जाम रे हेल्पफुल रहबो। एथरु तमानकर निहाती गोटे कि दुईटा क्वेश्चन आपण मानकर पढुची। एटी देख मेधावी, कौन, अलणा ए सब कौन, ए सब गोटे गोटे विशेष्य पद, ए सब गोटे गोटे विशेष्य पद। तो जदि ताकू आउ टिके माने डिस्क्राइब करा हबो ताने कौन, मेधावी छात्र, कौन वचन, अलणा कथा है ना, ए सब गोटे गोटे आमे डिस्क्राइब करी ताकू विशेषण पद कहि परिबा। ताने एटी देख तार डेफिनेशन कौन देछि, गुणवाचक विशेषणर वाक्य रे जेउ पद विशेष पदर धर्म, प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप एवं गुण को विशेषित करथाय ताको आमे कौन कहले ना गुणवाचक विशेषण बोली कहले। बुझिला ना नहीं। तो वाक्य रे जेउ पद विशेष पदर धर्म, प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप ए सब गुण को आमर जदि विशेषित करूथबो तो सेटा हबो गुणवाचक विशेषण।
तापर आसिला अवस्थावाचक विशेषण। अवस्थावाचक विशेषण कौन? दरिद्र लोक, धनी लोक ना, तापर बुढ़ा लोक, बुझे रोगिणा लोक, ये जो धनी गरीब रोगिणा आ कौन ना ए सब कौन ए सब गुटे गुटे अवस्था बुझे तो। ये देख देछि भंगा घर छिंडा जामा आ रोगिणा देह को भूली वर्मा कलार साधना करथिले। एठी जो देख भंगा घर देछि, तापर छिंडा जामा देछि हैला, रुगणा देह देछि बुझे। ए सब कौन ए सब गुटे गुटे अवस्था बुझे। ततला पानी रे घर पोड़ेनी, एठी देख देछि ततला पानी रे घर पोड़ेनी। जेगुड़ाक इम्पोर्टान्ट सेगुड़ाक देख एठी हाइलाइट कराइछि। विवेक पाखरे धनी कि निर्धन लोक तार हिसाब न थाए। एठी देख धनी आ निर्धन बुझे। ए सब कौन गुटे गुटे अवस्था। एठारे घरर जामार देहर पानीर लोकर अवस्था पाई यथाक्रमे भंगा छिंडा रोगणा ततला धनी निर्धन विशेषण पद ए सब व्यवहृत होइछि बुझे। एठी जो देख जामा पूर्व कौन होइछि छिंडा। जामा तो विभिन्न रकम हेइ थाए ना, तो ता पूर्व कौन हैला छिंडा। छिंडाटा गोटे विशेषण बुझे। घर विभिन्न प्रकार हेइ थाए ना, गोटे पक्का घर, तापर होउछि कच्चा घर हैला, चाଳ घर बुझे, कोठा घर ए सब को नै कि आमे कहि परिबा। तो ता पूर्व कौन हैला ना भंगा घर। भंगाटा गोटे कौन घर रहिला, घर पूर्व आमर भंगा लागला, तो सेति पई सेटा कौन ना एटा होउछि विशेषण पद बुझियला। ए सब विशेषण पद द्वारा विशेष पदर अवस्था विषय सूचित होउछि बुझे। तो सही सेंटेंस गुड़ा देखिले, तापर देखिया तार डेफिनेशन कौन देछि। वाक्य रे जो विशेषण पद विशेष पदर निर्दिष्ट अवस्था को विशेषित करे बा ताकू सूचाई दिए, ताहाको आमे अवस्थावाचक विशेषण बोली कहबा बुझे। एठी केतेटा एग्जांपल भी माने तमान को पई देछि, जेमति ददराना, फटा माठिया, चिरा गामुछा, छिंडा चपल, कादुआ नई हैला, पानिया खीरी। देखो खीरी पूर्व पानिया लागला ना, एठी देखो नई गुटे कौन नई गुटे नाम को बुझाउछि, नई गुटे जाति को बुझाउछि हैला, नाम को जाति को बुझाउछि हैला। एठी देखो ता पूर्व कौन हैला कादुआ हैला। एठी देखो चपल पूर्व छिंडा हैला बुझाउछि तो ए सब कौन ए सब गुटे गुटे अवस्थावाचक विशेषण। तापर देखो संख्यावाचक विशेषण। संख्या तो आमे पढ़ी के आसे, प्रत्येक क्लास में आमे संख्या पढ़ुछु ना नुहे। 1 2 3 4 5 ए सब गुटे गुटे संख्या देखो एटे देछि। पूर्वे उड़िया साधवे 7, एटी देखो 7 बोली देछि ना। 7 समुद्र 13 नई बोली देछि। पार हुई वाणिज्य करथले, ए सब कोन ए जो 7 13 एटी देखो एटी पुरी रे 12 मास रे 13 जात 12 13 ए सब कोन ए सब गुटे गुटे संख्या बुझे होछि तो। एटी देखो तो एठी कोन देछि ना, एठारे कोन देछि समुद्र नई मास एवं होछि जातिर संख्या सूचक स्थिति विशेषित हेबा निमित्त 7 13 12 13 पद विशेषण पद भाव रे बसिछि बुझि होछि तो। 1 मीटर हैला, ए सब कोन 1 मीटर कपड़ा 1 मीटर कपड़ा पूर्व 1 मीटर लागिल ना। 5 भाई पूर्व 5टा गुटे कोन 5टा गुटे संख्या। 6 ऋतु जानिछे आमे ऋतु होउछि 6 माने ऋतु होउछि 6 टी। 100 रन पूर्व लागिला 100। 7 जन्म रे ता पूर्व लागिला 7। 3 भुवन
भुवन तो जानचे ता पूर्व लागला 3 एथरु जानि पाले जे जो विशेषण पद विशेष्य पदर निर्दिष्ट संख्या को सूचित करे ताहाको आमे कोन कहले ना संख्याकारक विशेषण बोली कहले बुझिला तो संख्यावाचक विशेषण बोली आमे काहा कहले बुझिला तापर देखिबा 1200 बढ़ई 16 वर्ष रे कोणार्क गढ़िथिले 1200 बढ़ई 16 वर्ष रे कोणार्क गढ़िथिले एट देखो 1200 आ एट दिछि 16 ता माने कोन ए जो 1200 आ 16 एटा कोन एटा गुटे संख्या बुझौची तो इथरु जणा पड़ला कोन ना कोन जणा पड़ला ना जो विशेषण पद विशेष्य पदर निर्दिष्ट गुटे संख्या को सूचित करे ताको आमे कोन कहले ना संख्याकारक विशेषण बोली कहले तापर देखो पूरणवाचक विशेषण पूरणवाचक विशेषण कोन अष्टम श्रेणी सप्तम श्रेणी हला बुझौची से क्लास रे प्रथम से श्रेणी रे प्रथम श्रेणी रे माने से श्रेणी रे प्रथम हैला ए जो प्रथमटा कोन ए प्रथमटा होची गुटे पूरणवाचक विशेषण बुझौची ए वर्ष मोर अष्टम श्रेणी आ मो भौणीर सप्तम श्रेणी हैला देखो एटी अष्टम देछि आ एटी सप्तम देछि एटा पूरणवाचक विशेषण नै एट देखो भागवतर दशम स्कंध रामायणर षष्ठ कांड गीतार अष्टादश अध्याय माने 18तम अध्याय हैला षष्ठ कांड माने षष्ठतम कांड माने 6 नंबर कांड हैला बुझियोछि तो देखो ए जो आमर स्कंध कांड अध्याय ए सब कोन ए सब गुटे गुटे विशेष्य पद ताकू जदि विशेष्य पदर जदि ताकू हमर विशेषित कला के ना अष्टम सप्तम दशम षष्ठ अष्टादश ए सब संख्यामूलक विशेषण पद बुझौछि तृतीय पांडव देखो एटी तृतीय एटी द्वितीय ईश्वर द्वितीय एकविंश शताब्दी एकविंश चतुर्थ स्तंभ बुझौछि चतुर्थ स्तंभ नवम ग्रह ए जो नवम ए सब कोन ए सब गुटे गुटे पूरणवाचक विशेषण एटी देछि देखो ए चार्ट गुडा को सब देखो हैला कोन देछि संख्या रूप गुटे देछि आ गुटे विशेषण रूप देछि माने गुटे होछि संख्या रूप केमति देछि आ विशेषण रूप केमति देछि ताको ए चार्ट रे आमे आराम से देखि पारिबा गोटाला संख्या रूप कोन 1 ताको आमे अक्षर रे जेतल लेखु सेतल कोन लेखु ए आउ क 1 से क 3 आमे जति संख्या रे लेखु नॉर्मल लेखु तापर जदि ताको आमे अक्षर रे लेखु केमति लेखु 3 हला तापर 11 ए सब कोन ए सब गुटे गुटे तार अक्षर रूप पूरणवाचक रे आमे केमति लेखु 1 जदि कहबा तार पूरणवाचक केमति हबो प्रथम हला द्वितीय ए सॉरी एटी तृतीय हला एकादश अष्टादश बुझौछि तो ए सब कोन ना ए सब गोटे गोटे विशेषण बुझियला तापर आसिला परिमाणवाचक विशेषण बुझौछि गाई को बिड़ाए घास दियो ए जो बिड़ाए रहिला तुमे बेतुलिए उखुड़ा आनिबो बेतुलिए हैला तो ये सब कोन ए जो उखुड़ा वो घास देछि ए सब कोन ए सब विशेष्य पद तार परिमाण को के विशेषित करला ना बेतुलिए और बिड़ाए ए दीटा पद द्वारा एटा सूचित होईछि तो ए सब कोन ए सब गुटे गुटे परिमाण सूचक ए सब गुटे गुटे कोन परिमाण सूचक विशेषण हैला मुठाए चाउड़
ଏଠି ଯୋଉ ମୁଠାଏ, ମୁଠାଏ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲା ମୁଠାଏ, ମୁଠାଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିଗଲା? କଂସାଏ ପଖାଳ, ପଖାଳ, ପଖାଳ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ତାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କଲା କିଏ ନା କଂସାଏ। କଂସାଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ, ମାନେ ତାର ପରିମାଣ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହବ କ'ଣ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ। ଏଇଠି ଦେଖ କେତେଟା ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି। ମାଣେ ଜମି ହେଲା, 2 ଭରଣ ଧାନ, କପେ ଚା, ଚା ଆମେ ପିଉଛୁ ହେଲା, କପରେ ପିଉଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କପେ ଚା। ପୁଳାଏ ଛତୁଆ ହେଲା, ଝୁଡିଏ ଆମ୍ବ, ବୁଝଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଝୁଡିଏ ଆମ୍ବ, 4 ଗଉଣି ଚାଉଳ, ଏଇ ଯୋଉ 12 ହାତୀ ଲୁଗା, 5 କିଲିଆ ମାଛ। କୁହନ୍ତିନି ଆମ ଘରକୁ ଆଜି 5 କିଲିଆ ମାଛ ଆସିଛି, ଝୋଳ ହବ, ବୁଝି ହଉଛି। ତାପରେ 2 କାନ୍ଧି କଦଳୀ, ବସ୍ତାଏ ଚିନି। ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ନର୍ମାଲି ୟୁଜ କରନ୍ତି, ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏସବୁ। ମାଠିଆଇ ପାଣି, ହାଣ୍ଡିଏ ଭାତ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିମାଣ। ତ ବୁଝିହେଲା? ପରିମାଣ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ ବୁଝିହେଲା ଭଲସେ? କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁଳନା ଦେବା, ସେଟା ହଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ନଳ ଆଉ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ଏଠି ତୁଳନା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି? ନଳ ଆଉ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ବଳୁଆ କିଏ? ନୀଳ। ନୀଳ ହଉଛି ବେଶୀ ବଳୁଆ। ଏଇ ଯୋଉ ବେଶୀ ଜିନିଷଟା, ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁଳନା ଦିଆହେଲା। ରାମ ପାଖରୁ ହରି ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ରାମ ଓ ହରି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ମାନେ ତୁଳନା କରାହଉଛି, ବୁଝିହଉଛି। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ? ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ଏଠି ଯୋଉ ଭଲଟା ରହିଲା, ସେଟା ହଉଛି ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଭାରତର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ। ଭାରତର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ କିଏ? ଋଗ୍ବେଦ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନତମ, ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରାହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାରୁ ମହାନଦୀ ଦୀର୍ଘତର। ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘତର ଦେଇଛି, ବୁଝିହଉଛି, ମାନେ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ମହାନଦୀଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘତର। ଦୀର୍ଘତର ମାନେ ବହୁତ ବଡ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମାତୃଭୂମି ସରଗ ଠାରୁ ଗରିଆନ। ଏଠି ଦେଖ ଗରିଆନ ଦେଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୀରଭଦ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ଆଉ କନିଷ୍ଠ, ବୁଝିହଉଛି, ଏସବୁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା ଦିଆହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ହଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଭାକୁର ମାଛ ଠାରୁ ରୋହି ମାଛ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ବୁଝିହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ମାଛ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେରାଣ୍ଡି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନେ ସାନ, ବୁଝିହଉଛି। ତ ରୋହି ମାଛ ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ତୁଳନା ହଉଛି, କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ। ତ ତାଠାରୁ ରୋହି ମାଛ ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହେଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ବୁଝିହଉଛି। ଏ ଯୋଉ ବେଶୀ, ପ୍ରାଚୀନତର, ଦୀର୍ଘତର ହେଲା, ଗରିଆନ, ବରିଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ତ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଜିନିଷର ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ'ଣ? କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ବୁଝ। ହଁ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଉଣା ଅଧିକ, ବଡ ସାନ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦି ଭେଦରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହେଲା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ବଡ ସାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେମିତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ହେଲା, ଉଣା ଅଧିକ,
उच्च नीचर माने जेटा पार्थक्य आम तुलना करथबा से सब को आम कौन कहबा ना तुलनात्मक विशेषण बुझीला। तापर आसला विधेय विशेषण। विधेय विशेषण कौन देखिबा। शिल्पी सुंदर मूर्ति गढ़िले ए जो सुंदर सुंदरटा को हाईलाइट कराई। शिल्पी गढ़ा मूर्ति सुंदर देख दीटा सेंटेंस दिला किंतु तार अलग अलग फॉर्म रे देला। गोटे हला शिल्पी सुंदर मूर्ति गढ़िले। शिल्पी सुंदर मूर्ति गढ़ मूर्तिटा हूँ गोटे विशेष्य मूर्ति पूर्वर लगिला सुंदर हैला। तापर देख ये शिल्पी गढ़ा मूर्ति सुंदर दीटा सेंटेंस को भल भाव ये लक्ष्य कर बुझे। प्रथम वाक्य कौन है ना मूर्ति हूँ विशेष्य पद माने क वाक्य मूर्ति है कौन ना विशेष्य पद। मूर्तिर जो गुणात्मक विशेषत्व अच्छी ता पूर्वर बसी विशेषण पद सुंदर द्वारा सूचित होची। मात्र ख वाक्य बा नेक्स्ट जतले सेंटेंस रे देखिबा मूर्ति विशेष्य पदर विशेषत्व परे बसी सुंदर विशेषण पदटी द्वारा निर्णीत माने निर्णीत होईची हैला। तो ख वाक्य देखिले कौन नेक्स्ट सेंटेंस आम कौन देखिले जे मूर्तिटा विशेष्य पदर विशेषत्व परे बसिला बुझी। तेणु ख वाक्य जिते देखा सुंदर विधेय अंश अंतर्भुक्त थिबारु यह भिन्न भिन्न प्रकार विशेषण। अतएव एटू जना पड़ला कौन वाक्यर विधेय अंश विशेष्य पद परे जो विशेषण पद व्यवहृत हुई विशेष्यर विशेषत्व निर्णय करथाय ताहाको आमे विधेय विशेषण बोली कहबा बुझी। तामने नॉर्मली जदि कहबा विशेष्य पद परे जो विशेषण पद व्यवहृत हुए ताहाको आमे कौन कहबा ना विधेय विशेषण बुझेला। घरटी सुंदर घरटी सुंदर ये विशेष्य क्यों घर ता परे बसला किए ता परे हला सुंदर ता माने विशेष्य पद परे विशेषण पद बसला तो सेटा होची हमर कोन ना विधेय विशेषण बुझेला। एटी देखो विधेय विशेषण रो केतटा एटी एग्जांपल देछि। रास्ता निर्जन छबिटी चमत्कार कथा उत्तम हला लोकटी सरल हला प्रसंग जटिल बुझौछि। रास्ता निर्जन देखो ये रास्ता निर्जन कौन ना रास्ता विभिन्न प्रकार रास्ता अच्छी ता परे बसला किस ना निर्जन निर्जनटा गोटे कौन निर्जन होची गोटे विशेषण माने रास्ता विषय रे डेस्क्राइब कला रास्ताटी निर्जन अछि। छबिटी चमत्कार छवि नॉर्मली आमे एमती छवि देखुछु ताकू आउ टिके डेस्क्राइब करिया पई आमे टिके कौन कहलु ना छबिटी चमत्कार बुझिउछि। ता माने छवि होची गोटे विशेष्य पद ता परे बसिला कौन ना ता परे बसिला होची चमत्कार विशेष्य पद परे बसिला विशेषण तो एटा हला हमर विशेष विधेय विशेषण। विशेष्य पद पूर्वर विशेषण रहिले उद्दिष्ट विशेषण हुए विशेष्य पद परे बसिले विधेय विशेषण हुए। हाँ आ गोटे तुम मान मन में निश्चित भाव डाउट थिबो जे ताहले विशेष्यर विशेषण कौन आ विधेय विशेषण कौन एठी मु माने डाउट क्लियर करिया पई चाहूची। विशेष्य पद पूर्वर जदि विशेषण बसे ताले सेटा हला विशेष्यर विशेषण आ विशेष्य पद परे जदि विशेषण बसे ताले सेटा हला विधेय विशेषण बुझिला। गरम पानी एटा कौन गरम पानी पानीटा होची कौन पानीटा होची गोटे विशेष्य ता पूर्वर लागिला गरम गरम पानी तो एटा हला कौन एटा हला विशेष्यर विशेषण। तापर देखो नेक्स्ट पार्ट देखो फल गुड़िक कषा फल गुड़िक फल होची गोटे विशेष्य तापर बसला किस कषा तापर बसला किस कषा कषा माने किस ताकू आउ टिके डेस्क्राइब करूची ना फल गुड़िक मीठा फल गुड़िक कषा फल गुड़िक खट्टा ना ए सब कौन ना ए सब होची विधेय विशेषण विशेष्य पद परे बसला विशेषण सेति पयडा विधेय विशेषण हला। तापर आसीबा विशेषणर विशेषण विशेषणर विशेषण देखिबा।
दुईटा पार्ट रे तुमनकर सेंटेंस देछि गोटे होछि क स्तंभ देछि आ गोटे ख स्तंभ देछि क स्तंभ देख देछि कोन ना से जणे भल लोक एटा देखो भल को हाईलाइट कराइछि बिलुआ चतुर बुझी होछि उषुम पानी पियो हला से जण तापर देखो ख स्तंभ रे कोन देछि से जणे भारी भल लोक बिलुआ बड़ चतुर भल से लक्ष्य कर हैला एथरु निहाती भाबे तुमनको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम रे निहाती भाबे पचारुछि तो जमा भी स्किप करिवेनी भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखंतु सामान्य उषुम पानी पियो देखो किछि बुझा पड़ुछि क स्तंभ रे केमती सेंटेंस दिथिला आ ख स्तंभ रे केमती सेंटेंस देला देखो से जणे भल लोक से जणे एमती भल लोक नॉर्मल लोक एमती कहले आमे ताकू जदि आउ टिके विशेषण माने आउ टिके ताकू जदि डिस्क्राइब कराला से जणे भारी भल लोक एटी जो भारी भल लोक लोक पूर्वरु तो भल लागिला सेटा तो विशेषण हैला तापर भल पूर्वरु पुणी भारी बसिला माने भारी भल लोक सेटा कोन गोटे विशेषण रु आहुरी अधिका ताकू डिस्क्राइब कराला बिलुआ चतुर जानि चाबे बिलुआ चतुर ताकू आउ टिके डिस्क्राइब कराला कोन ना बिलुआ बड़ चतुर बुझियोछि तो एटा हला विशेषणर विशेषण साधारण विशेषण आ विशेषणर विशेषण नॉर्मली आमे जेमती हला उषुम पानी पियो उषुमटा होछि नॉर्मली आमे कहूछु ताकू जदि आउ टिके डिस्क्राइब करा हबो आउ टिके जदि ताकू भल से कुआ हबो केमती कुआ हबो ना सामान्य उषुम पानी पियो ए जो सामान्य हला पानी पानी पूर्व तो उषुम लागिला एटा विशेषण ता पूर्व पुणी लागिला कोन ना सामान्य बोली लागिला बुझियला तो एटा हला हमर विशेषणर विशेषण एट देख देछि तार डेफिनेशन वाक्य रे थिबा विशेष पदर विशेषण पद को अधिक भाव में विशेषित करबा निमित्त व्यवहृत विशेषण को विशेषणर विशेषण बोली कहा जाए बुझियोछि ना नहीं तो कोनोसी गोटे विशेष्य पदर विशेषण पद को आउ टिके अधिक भावे विशेषित करले ताको आमे कोन कहली ना विशेषणर विशेषण बोली कहले विशेषण तो रहिला विशेषण माने सेही विशेषण को पुणी जदि अधिका विशेषित करा हबो ताले सेटा कोन होइबो ना विशेषणर विशेषण बोली कहबा देखो एठी सुधार पिला देला ता पूर्व अति लगेला खूब बहलिया तरकारी जो खूब बहलिया तरकारी को विशेषण कला के बहलिया को पुणी विशेषण कला के ना खूब बहलिया तरकारी बुझियोछि तापर देखिबा सार्वनामिक विशेषण कोन ता डेफिनेशन देछि देखो वाक्य रे सर्वनाम पद विशेष्य पद निमित्त विशेषण रूपे व्यवहृत हेले ताको आमे कोन कहलबा ना सार्वनामिक विशेषण बोली कहबा बुझिला सर्वनाम आमे आगरु पढिचे सर्वनाम कोन हला तो सर्वनाम पद जो सर्वनाम पदटा माने सर्वनाम पद विशेष्य पद निमित्त सेटा जदि विशेषण रूपे व्यवहृत हुए ताको आमे सार्वनामिक विशेषण बोली कहबा जेमिति दियो सेमिति पूजा देखो एटे देछि जेमिति दियो सेमिति पूजा देखो एटे हाईलाइट कराइछि जेमिति आउ सेमिति ऊपर अंडरलाइन कराइछि जेपरि काम सेपरि मूल देखो एटे सेपरि रे अंडरलाइन कराइछि आउ केते कहिथि एग्जांपल दियाछि देखो एमंत भुई ए जो एमंत जेमंत व्यवहार किपरि कथा एई घर सेई समस्या हैला ए सब कोन ए सब गोटे सार्वनामिक विशेषण ता माने कोनोसी गोटे सर्वनाम पद को जो पदटा विशेषित करे ताको आमे कोन कहले ना सार्वनामिक विशेषण पद बोली कहले तापर देखिबा संबंधवाचक विशेषण कोन सुख दुखर साथी ता माने कोन सुख एवं दुख दुटा संबंध अछि सुख परे दुख आसे हम जानछे
ଦୁଃଖ ପରେ ବି ସୁଖ ଆସେ। ତ ଦିଟା ଯାକ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ବୁଝାଉଛି ଆମ ଭାଷାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନର ଲାଗିଥିବା ପଦକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲି କହିବା ଜାଣିଛେ ଆମେ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ କୁହା ହୁଏ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚିତ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ହେଲା, ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ। ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ସୁଖ। ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଣେ ପାରିବାର ଲୋକ। ହେଲା, ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଏସବୁ ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିଲେ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର ସୁଖର ଦିନ, ଏଠି ଦେଖ ସୁଖର ଦିନ, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ହେଲା, ପଢିବା ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିବା, ବିଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିବା, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ଏଠି ଦେଖ ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ଦୁଃଖର ସାଥୀ ର, ଏଠି ଦେଖ ପାରିବାର ଲୋକ, ଏଠି ବି ର ଅଛି। ସୁନା ର ସଂସାର, ର ଅଛି ନା ନାହିଁ। କହିବାର କଥା କହିଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଖ ର ଅଛି ନା। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ବୋଲି ଜାଣିଛେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ତାର ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ପଦରେ ର ଚିହ୍ନ, ହେଲା ଭଲସେ ଦେଖୁଥିବ, ର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇ ଉଚିତ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହବ। କେମିତି ଦେଖ, ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲା, ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିବ ତଳେ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେବ ନା ଏଇଟା କେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦର ମାନେ କେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା କ'ଣ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କଥା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ହେଲା, ପଢିବା, ଖେଳିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ କୌଣସି ହେଉଛି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କରୁଛୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦେଖ, ରାତିରେ ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା। ଜୋରରେ, ତୁମେ ସେଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ବୁଝଉଛି, ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏଠାରେ ବହିଲା, ଯାଅ, ଜଣାଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ କ୍ରିୟାପଦର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ କ୍ରିୟାପଦର ସାଧନ ଧର୍ମକୁ ଜୋରରେ, ଶୀଘ୍ର, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବା ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବା ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ବୁଝି। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ପଦଟା ବିଶେଷିତ କଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଲେ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରି ତାର ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରିୟାଯୋ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ରାଧୁ ଫେରନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫେରନ୍ତା, ଆଉ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣନି।
ଏ ଯେଉଁ ଉଡ଼ନ୍ତା। ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଆମେ କଥାରେ କଥାରେ କହୁନ ନା, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଆମେ କଥାରେ କଥାରେ କହୁ। ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଲା ଫେରନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା, ଶୋଇଲା, ଜଣାଶୁଣା, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ନା କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ କ୍ରିୟାଜ। ହେଲା, ଏତିକି କଥା ଜାଣ। କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ କ୍ରିୟାଜ। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ। ଉଡ଼ନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ। ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଉଡ଼ିବା। ଉଡ଼ିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଡ଼ିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତ ସେଇଠୁ ଜାତ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ। ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣନି। ହେଲା, ଉଡ଼ନ୍ତାଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆସ୍ତେ କୁହ, ଧୀରେ ଚାଲ। ହେଲା, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ? ନା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ମାଗଣା, ମିଳନ୍ତା, ଦେଖନ୍ତା, ଅବୁଝା, ଅଲୋଡ଼ା, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଅଲୋଡ଼ା। ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ବିଶେଷଣ ରୂପ ଦେଇଛି। ହେଲା, କେମିତି ଭାବେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଯୋଗ କରି ବା ମୂଳ ରୂପରେ କେମିତି ତମେ ଏଇ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଆ ଇ ହେଲା ଇକ ଆଣି ଏଇ ସବୁ ପଦକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିକି କେମିତି ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ପାଣି। ପାଣିରେ ଆ ଯୋଗ ହେଲା, ପାଣିଆ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି, ପାଣିଆ ହେଲା। ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ଯୁକ୍ତକ ଇକ, ପ୍ରାକୃତିକ। ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ। ହେଲା, ଚିଲିକା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦ। ବୁଝିହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ। ସେମିତି ଗଡ଼ ଯୁକ୍ତକ ଆଣି। ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଗଡ଼ାଣି। ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା। ହେଲା, ହେଲା, ଉଠାଣି, ଉଠାଣି ରାସ୍ତା। ହେଲା, ଶୋଇବା, ସୁ ଯୁକ୍ତକ ଇବା, ସୁ ଯୁକ୍ତକ ଇବା, ଶୋଇବା, ଶୋଇବା ଘର। ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବିଶେଷଣର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି କଭର କରିଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆମର ଯେତେ ବି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତାର ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ତା ବି ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ରହୁଛି, କ୍ଲାସଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।